Mga dagkog na tampo sa nutrisyon gipasidunggan sa Kapitolyo. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Grigi Magdanaro. Live report. Yes, gipasidunggan ang lungsod sa Dalagit pinagi sa plaque of achievement human gila kini isip usa ka 2025 National Nutrition Green Banner Seal of Compliance Awardee. Not usab silang outstanding practices kalabot sa nutrisyon ang uban nga mga provincial o district hospital usab ang giila sa pagmintinar sa ilang Mother Baby Friendly Hospital Initiative kon MPFHI status sa tuig 2025. Kini mo ang mamusunod nga mga tampalanan: Cebu Provincial Hospital sa Maynakbayan sa Danao, CPH sa Maynakbayan sa Karkar, CPH sa Bugo, CPH sa Balamban, Badjan District Hospital, Isidros Quintanar Memorial Hospital, Ricardo Maningo Memorial Hospital, Juan Dosado Memorial Hospital, Tuburan District Hospital, Oslob District Hospital, Bantayan District Hospital, Jose Maria Borromeo Memorial Hospital ug Dan Bantayan District Hospital. Gawas ni giloosab ang mga local government unit kon LGU nga dunay pinakaubos og stunting prevalence sa tuig 2025 base sa Operation Timbang version 1 nga moang City Health Office sa Dakbayan sa Bugo, Bourbon Rural Health Unit, Minganilla Rural Health Unit, San Fernando Rural Health Unit ug ang City Health Office sa Dakbayan sa Naga, samtang ang lungsod sa Oslob, Alcantara, Ronda, San Remigio ug Cordova usab ang giila usab sa pinakaubos nga prevalence sa mga gitawag og nutritionally at least nga mga pregnant women sa probinsya Sugbo. Gikalipay nining nasigutan nga mga LGU ug mga district ug provincial hospital ang ilang natampo ug ingon man ang ilang nadawat usab nga pasidungog gikan sa Kapitolyo gumikan kay pagpakita kini nga lig-on ug manindot ang ilang programa alang sa nutrisyon ug mabatukan usab ang nutrisyon dire mismo sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug nakanap ang pananaw, inom kanon ay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.